नमस्कार आकाशवाणी कटक आंचलिक संवाद पढ़ुछंती आशुतोष पति। मुख्य संवाद ऑपरेशन सिंदूर रे 100 रु ऊर्ध्व आतंकवादी निपात होइतिबा सांबादिक सम्मेलन रे डीजीएमओ सूचना। आसंता काली अनुष्ठित हेब भारत पाकिस्तान डीजीएमओ स्तरीय आलोचना। दीघा श्रीजगन्नाथ मंदिर विवाद प्रसंग में दैतापति सेवक रामकृष्ण दास महापात्र को 1 मास पई निलंबन कले श्रीमंदिर प्रशासन। पोखरानठारे परमाणु परीक्षणर सफलता को मन पकाई आज पालन करा जायछि जातीय प्रजुक्ति विद्या दिवस। एवं राज्य में वृद्धि पाउछि तापमात्रा। आज 18 स्थान में तापमात्रा 40 डिग्री सेल्सियस उपर रेकर्ड। भारत और पाकिस्तान अस्त्रविरति परिप्रेक्षी आज संध्यारे 3 सेनार सामरिक अभियान महानिर्देशक डीजीएमओ सांबादिक सम्मेलन अनुष्ठित होइछि। एही अवसर में स्थलसेना डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घाई कहिसेंति ऑपरेशन सिंदूर माध्यम अत्यंत योजनाबद्ध एवं परिपक्वतार सह 9टी आतंकवादी ठिकाना को ध्वंस करा जायछि। एथिरे 100 रु ऊर्ध्व आतंकवादी निपात होइछन्ति। एथिमध्यरे पुलवामा आक्रमण एवं कांदाहार विमान अपहरण में सामिल थिबा यूसुफ अजहर, अब्दुल मलिक रौफ एवं मुदसिर अहमद भली कुख्यात आतंकवादी सामिल अछंती। ऑपरेशन सिंदूर आतंकवादी भित्तिभूमि एवं आतंकवादी मानक विरुद्ध कड़ा कार्यानुष्ठान ग्रहण करने पर आरंभ होइछि। भारत सबुबले आतंकवाद विरुद्ध में शून्य सहनशीलता नीति अवलंबन करने सह आतंकवादी विरोधी लड़ई जारी रखिछि। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घाई कहिसेंति भारत पाकिस्तान अस्त्रविरति पई प्रथमे पाकिस्तान डीजीएमओ पक्षरु प्रस्ताव आसीथिला। आसंता काली दुई देशर डीजीएमओ स्तरीय कथबार्ता हेब। तेबे पाकिस्तान पक्षरु अस्त्रविरति उल्लंघन करा जायछि। भारत एनै कठोर आभिमुख्य ग्रहण करिछि। वायुसेनार महानिर्देशक एयर मार्शल AK भारती कहिसेंति आमर युद्ध पाकिस्तान विरुद्ध रे नुहे बरं आमर अभियान आतंकवादी विपक्ष रे जारी रहिछि। गत मे 7 तारिख रे पाकिस्तान पक्षरु भारत सीमारे ड्रोन एवं क्षेपणास्त्र द्वारा आक्रमण उद्यम करा जायतिला। भारतीय सेना पक्षरु पाकिस्तान सेनार समस्त उद्यम को सफलतार सह निष्क्रिय करा जायतिला। एही आक्रमण में भारतीय सीमारेखार सामान्य क्षयक्षति होइछि। भारतीय सेना पक्षरु कड़ा जवाब स्वरूप लाहौर एवं गुजरनवाला थिबा LYT कैंप को राडार द्वारा चिन्हट पर आक्रमण करा जायतिबा एयर मार्शल कहिसेंति। या पूर्व आज स्थलसेना मुख्य जनरल उपेन्द्र द्विवेदी पश्चिम सीमार सुरक्षा कमांडर सह एक समीक्षा बैठक करथिले। पाकिस्तान सेना पक्षरु गतकाली राति करा जायतिबा अस्त्रविरति उल्लंघन संपर्क में जनरल द्विवेदी आलोचना करथिले। उभय देशर डीजीएमओ स्तरीय आलोचन में अस्त्रविरति उल्लंघनर पुनरावृत्ति परिप्रेक्षी में भारतीय सेना को पूर्ण क्षमता प्रदान करा जायतिबा नै सेना पक्षरु कुआ जायछि। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी युव समाज को बेसामरिक सुरक्षा संगठन में स्वेच्छासेवी भाव जोगदेवा आह्वान देइछन्ति। मुख्यमंत्री कहिसेंति युव समाज हेउछन्ति आम आशा भरोसा और शक्तिर प्रतीक। इच्छुक व्यक्ति माने जिलापाल निकट में एथिलागि आवेदन करिपारिबे। राज्य में 12टी स्थान में बेसामरिक सुरक्षा संगठन कार्य करुथुबा बेले आवश्यकता अनुसार अन्य स्थान मानकरे नुआ संगठन गढ़िबाकू अधिकारी मानकू निर्देश दिया जायतिबा मुख्यमंत्री कहिसेंति। युव समाज ही आम आशा भरोसा और शक्तिर प्रतीक। इच्छुक स्वेच्छासेवी माने जिला स्तर में जिलापाल मानकू आवेदन करिपारिबे। जिलापाल होउछन्ति जिला बेसामरिक सुरक्षार नियंत्रक। एही स्वेच्छासेवी मानकू प्रशिक्षित कराजिबो। आवश्यक हेले सेवा और जातीयतार मनोभाव रखी समान जनसाधारण को सेवा जोगाई देबे। आम राज्यर 12टी स्थान में सिविल डिफेन्स संगठन कार्य करुछि। आवश्यकता अनुसार अन्य स्थान मानकरे नुआ संगठन गढ़िबाकू मो निर्देश देइछि। मोर आशा और विश्वास सेवा और जातीयतार मनोभाव रखी अनेक व्यक्ति विशेष करके युववर्ग एथिपाई आगे आसिबे। वरिष्ठ दैतापति सेवक रामकृष्ण दास महापात्र को महाप्रभु सेवा कार्य 1 मास पई श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक डॉक्टर अरविंद कुमार पाढ़ी निलंबन करिसेंति। निलंबन समय मध्य श्री दास महापात्र कौनसी सेवा पूजा सामिल होई पारिबे नाही किंबा श्रीमंदिर को प्रवेश करि पारिबे नाही बोली निलंबन आदेश रे उल्लेख करा जायछि। निलंबन आदेश अवमानना परिप्रेक्षी में आहुरी कठोर श्रृंखलागत कार्यानुष्ठान नियाजिबो। एही समय मध्य श्रीमंदिर कमांडर तथा वरिष्ठ सुपरभाइजर नियमित भावे श्री महापात्र आचार व्यवहार उपर श्रीमंदिर मुख्य प्रशासकों को रिपोर्ट प्रदान करिवे। श्रीमंदिर में श्रृंखला आनिबा पई एही कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जायतिबा श्री पाढ़ी कहिसेंति। आपण माने आंचलिक संवाद सुनुछन्ति आकाशवाणी कटक केन्द्ररू।
ଦୃଢ଼ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏକ ସମାବେଶୀ ଓ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ସମାଜର ମୂଳଦୁଆ ବୋଲି ରାଜ୍ୟପାଳ ଡକ୍ଟର ହରିବାବୁ କମ୍ଭମପାଟି କହିଛନ୍ତି। ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ମିଳନୀକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରି ରାଜ୍ୟପାଳ କହିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନର ଶିକ୍ଷା ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଏବଂ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଭିତରେ ସୀମିତ ନ ରହି ବାହାରକୁ ଯିବା ଉଚିତ। ପାଠ୍ୟକ୍ରମ କୌତୂହଳକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା, ଜୀବନ କୌଶଳ ଶିଖାଇବା ଏବଂ ଭଲ ଚରିତ୍ର ଗଠନ କରାଇବାରେ ସହାୟକ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦ୍ରୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ବିଶ୍ୱରେ ନୂତନ ପରିସ୍ଥିତି ସହ ଖାପ ଖୁଆଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ ଏକାଠି କାମ କରିବାର କ୍ଷମତା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟପାଳ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ୟୁନିଟ୍ 5 ସ୍ଥିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ଶିବିର ଆସନ୍ତାକାଲି ବନ୍ଦ ରହିବ। ଆସନ୍ତାକାଲି ବୁଦ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ସରକାରୀ ଛୁଟି ଥିବାରୁ ଏହି ଶୁଣାଣି ଶିବିର ବନ୍ଦ ରହିବା ନେଇ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣିର ତାରିଖ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ। ରାଜ୍ୟ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇଥିବା ପିଏମ୍ ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ 55,159 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଗତ ଏପ୍ରିଲ 22 ତାରିଖରେ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଏବେ ଆବେଦନପତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି। ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା, ଦକ୍ଷତା ଭିତ୍ତିରେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ମନୋନୟନ କରାଯିବ। ରାଜ୍ୟର 3,449 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରାଯାଇ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ। ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ 6,000 ଟଙ୍କାର ଏକକାଳୀନ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦିଆଯିବ। ପରେ ପ୍ରତି ମାସରେ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ 5,000 ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। 14 ଦିନ ଭିତରେ ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଜି ହେଉଛି ଜାତୀୟ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଦିବସ। 1998 ମସିହା ମଇ ମାସରେ ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ସରକାର ରାଜସ୍ଥାନର ପୋଖରାନଠାରେ ସଫଳତାର ସହିତ ପରମାଣୁ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଭାରତର ସାହସିକତାକୁ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆଜିର ଦିନକୁ ଜାତୀୟ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହି ଦିବସର ବାର୍ତ୍ତା ରହିଛି ନୂତନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏବଂ ଗତିଶୀଳତା ପାଇଁ ଯୁଗାନ୍ତର, ସମାବେଶୀ ଅଭିବୃଦ୍ଧି, ପରିବେଶଗତ ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ସାମାଜିକ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାର ଉପଯୋଗ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟପାଳ ଡକ୍ଟର ହରିବାବୁ କମ୍ଭମପାଟି ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରେ ଆଜି ଜାତୀୟ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଦିବସରେ ଯୋଗଦେଇ ରାଜ୍ୟପାଳ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ହେଉଛି ଆଶା, ପ୍ରଗତି ଏବଂ ସମ୍ଭାବନାର ଭାଷା। ଇଞ୍ଜିନିୟର, ବୈଜ୍ଞାନିକ, ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାବିତ୍ ଏବଂ ଉଦ୍ଭାବକମାନେ ନୂତନ ଯୁଗର ସ୍ଥପତି। ଜାତୀୟ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଦିବସ ନବସୃଜନ ଏବଂ ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ଆମର ସାମୂହିକ ଭାବନାର ପୁନଃ ନିର୍ମାଣକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ ବୋଲି ଡକ୍ଟର କମ୍ଭମପାଟି କହିଛନ୍ତି। ପବିତ୍ର ନୃସିଂହ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଅବସରରେ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ନୃସିଂହ ଜନ୍ମନୀତି ପାଳନ ସାଙ୍ଗକୁ ରଥଖଳାରେ ରଥ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ 2ଟି ଅନନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଛି। ଆଜି ରୂପକାରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୋଣଗୁଜ ଅନୁକୂଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 2 ସେବକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜନ୍ତାଗାଢ଼ ଖୋଳାଯାଇଛି। ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଜନ୍ତାଗାଢ଼ରେ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଚକ ନିର୍ମାଣ ନେଇ ତୁମ୍ବରେ ଅର ସଂଯୋଗ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନୃସିଂହନାଥ ପୀଠରେ ଚାଲିଥିବା ବୈଶାଖୀ ମେଳାରେ ଆଜି ନୃସିଂହ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯମୁନା କନ୍ଧୁଣୀଙ୍କ ବଂଶଧର ମନ୍ଦିର ଚୂଡ଼ାରେ ନେତ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି। ଆଜି ଠାକୁରଙ୍କଠାରେ କନ୍ଦା ଭୋଗ ଲାଗି ହୋଇଛି। ଗତକାଲି ବିଶ୍ୱଶକ୍ତି ମହାଯଜ୍ଞର ଚତୁର୍ଥ ଦିବସରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭଗବାନ ମାର୍ଜାର କେଶରୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ପବିତ୍ର ନୃସିଂହ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଅବସରରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଛତ୍ରପୁର ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର ସାହିସ୍ଥିତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୃସିଂହ ମନ୍ଦିରରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ଆଜି ସକାଳୁ ଭଗବାନ ନୃସିଂହଙ୍କ ମହାସ୍ନାନ ପରେ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ 108 ଆଳତୀ କରାଯାଇଥିଲା। ଛତ୍ରପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାନନଳିଆ ନୂଆଗାଁଠାରେ ଥିବା ପୁରାତନ ବରାହଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୃସିଂହ ସ୍ୱାମୀ ମନ୍ଦିର ସମେତ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ମଠ ମନ୍ଦିରରେ ନୃସିଂହ ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆଜି 18ଟି ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲ୍ସିୟସ୍ ଉପରେ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ସମ୍ବଲପୁରରେ ଦିନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା 43.2 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲ୍ସିୟସ୍ ରହିଥିଲା। ସେଭଳି ପ୍ରବଳ ଗୁଳୁଗୁଳି ଓ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ନେଇ ଆସନ୍ତା 5 ଦିନ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ପୁଣିଥରେ। ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୁରରେ 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିପାତ ହୋଇଥିବା ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଡିଜିଏମ୍ଓଙ୍କ ସୂଚନା। ଆସନ୍ତାକାଲି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଡିଜିଏମ୍ଓ ସ୍ତରୀୟ ଆଲୋଚନା। ଦୀଘା ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ବିବାଦ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଦଇତାପତି ସେବକ ରାମକୃଷ୍ଣ ଦାସ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ 1 ମାସ ପାଇଁ ନିଲମ୍ବନ କଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ। ପୋଖରାନଠାରେ ପରମାଣୁ ପରୀକ୍ଷଣର ସଫଳତାକୁ ମନେ ପକାଇ ଆଜି ପାଳନ କରାଯାଇଛି ଜାତୀୟ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଦିବସ। ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ତାପମାତ୍ରା। ଆଜି 18ଟି ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲ୍ସିୟସ୍ ଉପରେ ରେକର୍ଡ। ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକିରେ ଶେଷ ହେଲା।